So kada video is mo demonstrate ko sa concept sa inheritance o interface. So first is we define an interface, so animal, void, sound. Then dire is mo nga to ang base class or the superclass. And dire is sa kato ang derived class, the subclass, no, gigamit na to ang inheritance o ang gi-implement na to ang inheritance, no, class dogs. So mammals gi-implement na to dire. Uman ato din i-print ang dog barks sa dire. So this is the main method. So the my dog sound calls the method from the animal interface. So diri siya nag-call og the method, and ang kaning my dog sleep calls the method from the mammal class or the ang iyahang inheritance. So mao ni, no. So and then atong gi print out, so mao ni ang atong output dire, dog barks, mammal is sleeping. And mao ni atong superclass, class animal string. So the animal string, so na dire ang iyang kuan, the animal makes a sound. And ang atong subclass na dire ang dog, ang kuan mo paggot siya. So mao to.